السلام علیکم. پروگرام کامیڈی ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان وسیم حسن اوان. دوستو آج میں بہت خوش ہوں. آئی ایم ریئلی ویری ویری ہیپی. میں اس لیے ہوتا ہوں کہ میں اپنی لائف کو انجوائے کرتا ہوں اور آپ کو بھی بار بار یہی کہتا ہوں کہ انجوائے کیا کریں. زندگی بہت مختصر سی ہے, جتنی ہے اسے انجوائے کریں. لیکن انجوائے کرنے کے لیے ایک ٹینشن یہ ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو, بینک بیلنس ہو, گاڑی ہو. ہمارا یہ فنامنا یہی ہے نا. لیکن پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم اس وقت جس ماحول سے گزر رہے ہیں, پاکستان میں معیشت کا جو برا حال ہے, تو ہم لوگ نہ صرف اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں بلکہ فوراً ہم دیکھتے ہیں اپنے اوورسیز کی طرف, ان پاکستانیوں کی طرف کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھیجیں تو ہمارے کو نظام بہتر ہو. نہ صرف ملک پاکستان کا نظام بہتر ہو بلکہ ہمارے خاندانوں کا, فیملی کا, سوسائٹی کا نظام بہتر ہو. جی تو ناظرین, اب میں آپ کو انٹروڈکشن کراتا ہوں اپنے پیارے پیارے مہمانوں کا. وہ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں اور ان کی پروفائل کیا ہے, یہ آپ سے میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں اوورسیز پاکستانی, وہ ایک کامیاب بزنس مین ہیں, ایک محنتی انسان ہیں. انہوں نے اپنی دور میں اتنی محنت کی ہے ماشاءاللہ سے کہ ہمارے لیے وہ ایک رول ماڈل ہیں. میری مراد مانچسٹر میں پاکستان کے کامیاب بزنس مین جناب خواجہ نوید عظمت صاحب. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں سر. تھینک یو بھائی جان, تھینک یو سو مچ. اور آپ کے ساتھ ہماری ایک ایسی میڈیا میک اپ آرٹسٹ موجود ہیں جو یو کے جانے کا پلان کر رہی ہیں, یہاں پر ایک سیلون بھی رن کر رہی ہیں. تو میری مراد ثنا یاسر صاحبہ, آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. چلیے جی, ویلکم جی. دونوں مہمانوں کا شکریہ, انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ساتھ ساتھ میں انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا, بہت اچھے کامیڈین ہیں ہمارے کامیڈی پرنس جناب بٹ صاحب یہاں موجود ہیں. سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کے ساتھ ساتھ مسز ملک موجود ہیں, ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں اور ڈھیر سارا پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ ایک ایسے ہمارے دوست جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور اپنے بیٹے کو باہر بھیجنے کی بہت ساری کوششیں کر چکے ہیں لیکن ابھی تک ناکام ہیں, جناب ارشد میتلا صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی, شکریہ. جی تو خواجہ صاحب, آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں. آپ کی ایک لمبی جرنی ہے جو میں نے آپ کو اسٹڈی کیا, آبزرو کیا, تو وہ کوئی ایک اپنا جو جرنی ہے لائف کا وہ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں, چونکہ ہمارے ناظرین کے لیے جو رول ماڈل ہوتے ہیں, جو سکسیزفل سٹوریز ہوتی ہیں, اس کو بڑا فالو کرتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 7 سال کی محنت نے مجھے مینٹلی اتنا اسٹرانگ کر دیا, محنت اتنا کر دیا کہ میرے لیے فیلئر کے کوئی معنی نہیں رہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کا شکر ہے شاید 16 گھنٹے 18 گھنٹے, ابھی بھی میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں ماشاءاللہ جی. اور بڑی بات ہے جی. لیکن یہ ہے کہ جو کچھ کیا محنت کے ساتھ کیا, صاف دلی کے ساتھ کیا, جہاں پہ کسی کی ہیلپ کر سکتا تھا کیا. اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے لائف کے اندر کچھ ایسے لوگوں سے, بڑے سکسیزفل پاکستانی بزنس مین سے وہاں ملا دیا کہ جو میرے لیے بڑے رول ماڈل بنے اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. اور اگر میں آج سکسیزفل ہوں تو میں مینلی ان 2 لوگوں کی وجہ سے. گریٹ سر, ان کو سلیوٹ پیش کرنا چاہیے کہ کم از کم 2 لوگ تو ایسے ہیں جو آج آپ کو یاد ہے. سر آپ گئے اسٹڈی کے لیے گئے تھے بیسیکلی, اور پھر آپ تو ماشاءاللہ کرکٹر بھی بڑے اچھے, پتہ چلا کہ آپ کرکٹ بھی کھیلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ وہاں بزنس بھی کر رہے ہیں, جو اسپیشلی بیٹ وہاں بناتے ہیں پوری دنیا کے بیٹس مینوں کے لیے. تو شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں؟ اسٹڈی تو ہوئی وہاں پہ, چلو پروسیس ایسا ہوتا ہے. تو جب پریکٹیکل لائف میں بندہ آتا ہے تو دیار غیر میں ہو, وہاں پر نہ صرف پاکستانی بلکہ ہمارے ایشین اور سارے لوگ ہوتے ہیں, کمپٹیٹر ہوتے ہیں, لیکن پاکستانی وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے, سپورٹیو ہوتے نہیں ہیں. ہاں کامیاب ہو جائے تو بندے کو ہمیشہ وہ سپورٹ کرتے ہیں. تو وہ کون سی ایسی ہرڈلز, ایسی تکالیف جو آپ نے برداشت کی ہیں, آپ سمجھتے ہیں اگر شیئر کرنا چاہیں, چونکہ ہمارے ہر بندے کی یہ خواہش ہے, میرے سمیت ہر بندے کی وش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں. وسیم بھائی, میرا زندگی میں کبھی ارادہ نہیں تھا انگلینڈ جانے کا یا کہیں باہر جانے کا. میں یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک تھا, یہاں پہ بھی میں محنت کرتا تھا. شاید 17 سال کا تھا جب میں کسی فیکٹری سے 20 پیئر ٹی شرٹس خریدتا تھا اور میں آگے بیچتا تھا. تو میرے لیے ایسے اتنا مشکل نہیں تھا. آن ادر وے میں کرکٹ کھیلتا تھا, میری بڑی خواہش تھی کہ میں اچھی کرکٹ کھیلوں, لیکن میں اس طرح نہیں کر سکا. تو مجھے ایک موقع ملا کہ میں اپنا کیریئر سوئچ کر لوں, اور یہی وجہ تھی کہ شاید میرا پیچھے اکاؤنٹنسی کا بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. یس, میرے پاس بیچلر ڈگری تھی کامرس کی, لیکن اس طرح اسٹرانگ نہیں تھا. آپ محنت کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے رہیں گے, پھر اس کے بعد آپ کو کامیابی مل جائے گی. ماشاءاللہ آپ نے کمال کی بات کی. اور ہمارے ساتھ بٹ صاحب, تھوڑا کیا خیال ہے؟ میرا بڑا وڈا خیال ہی رہا ہے بھائن جی,
ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਛ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। क्यों? ਆ ਦੋ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ? ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਖੋਲੇ ਸੀ ਛੱਡੀ ਦਾ ਹਾਂ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉੱਠੀ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਵਰਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿਰੀ ਪਾਵੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੀਦਾ ਠੀਕ। ਤੇ ਸ਼ਬ ਸ਼ਬਾਨਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੀਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਸਕੀ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਈਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਵੀ ਬੱਟ ਬਹਾਦਰ ਆ ਗਈ ਓਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। नहीं नहीं वो तो है ही नहीं। ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। क्या बात है, ये हकीकत ਉੱਥੇ ਤੇ है। 34 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਆਧਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰਾਂ को बाहर भेज छोड़ा भावे डंकी ला के वंजन कह तरह के वंजन इथे काम कोई नहीं, कारोबार का नहीं, बड़ी परेशानियां, यकीन करो सुखी रोटी खा खा के मुंह सूख गया साडा। देखो अच्छा जी, आपकी बात हम बाद में सुनते हैं, ज़रा मैम से बात कर ले। माशाल्लाह इतनी प्यारी सी हमारे साथ एक खतून खाना बैठी हुई हैं। जी मैम, आप सुनाएं कैसी हैं, कैसा जा रहा है आपका? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी, आपको देख के और हैप्पी हो गया हम। आप तो बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आजकल बड़ी चेंजिंग, ये जीन, ये शर्टें, ये क्या? सर बस शुक्र अल्लाह पाक का, मेरे हस्बैंड बाहर चले गए हैं तो माशाल्लाह। अब जाहिर है चमकना तो है। अच्छा ਤੇਰਾ अच्छा, ਮੁਲਕ अच्छा। ਚ ਨੇ दुबई गए हैं ਦੁਬਈ लो ये बताएं, इतना पैसा बेचते हैं, करते हैं क्या, कहाँ जाता है पैसा? सर शॉपिंग करती हूँ मैं, और अच्छा। अभी मैंने अपनी अम्मी जी को लेविश किस्म का घर बना कर दिया है। ਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਐ ਸਿਆੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਵਾਹ ਆਪਣੇ ਖਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪਰੀ ਸੀ। ਆ ਛਾਪਰੀ शापर है। आखे ना इधर शाफरान का कारोबार है, को हर बंदा शाफर नजर आता सर ਬੰਦ व्हाट्सएप ਕਰ ਓਏ। है। बेटे को क्या है बंद कर ओए। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਬੜਾ ਸ਼ਕਲ ਗੁੰਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਲਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੱਤੀ ਚਲੇ ਗਈ। ये आपकी चेने शेने पैसा कहाँ से आ रहा है यार? ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਏ। अच्छा जी। ਦੋ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਦੋ ਭਰਾ ਲੰਦਰ अच्छा ਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ठीक है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। हाँ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ 39 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੀ ਗਈ। अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ 42 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਐਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਵਾਂ। बस यार, उम्र काफी हो गई है, उनकी शादी का सोचें। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਸ ਹੀ ਗਾ। फिर ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਗਏ। ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲੂਕਰੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ ਹੀ ਗਏ। मैं क्या करना है? मेहमान है, आप ही मेहमान है जी, ਇਹ बताएं। ਮਹਿਮਾਨ ਮਮੂਨ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਹੈ। अच्छा अच्छा, सर बताएं, हुक्म करें। सही मैं थोड़े को पुछा तुसा बड़ी फिर मेहनत करे तो मेरे चोर आदि ने सब बाहर चले वन ते कोई मशवरा देवा चले वन। ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਿਰਫ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ। ਅੱਲੇ ਫਰੇ ਤੂੰ ਕਬਾੜੀਆ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਬਾੜੀਆ। ਆ ਤੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ये हकीकत है। देखिए हमारे साथ मैम भी मौजूद हैं। सना यासिर साहबा, कैसा जा रहा है काम शाम आपका? बहुत अच्छा जा रहा है। केड़ा काम करन दे हो? मैं सैलून ये मेकअप आर्टिस्ट हैं। मेकअप और आर्टिस्ट हूँ, माशाल्लाह हेयर बड़ी एक्सपर्ट। बड़ी ਤੇ बड़ी ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੱਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਏ ਜੀ। ਅਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ ਕੱਢੋ। नहीं मैं ये वाले काम नहीं करती, मैं मेकअप करती हूँ। ਇੱਕ ਰੇਗ ਓਏ ਇੱਕ ਰੇਗ ਮਾਰ ਲਿਆ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਇੰਜ ਮਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਜ ਮਾਲ ਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਜੀ। अच्छा कोशिश करने वाल सिंह इनके ਤੂੰ ਨਹੀਂ पा- ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्यों मैं लंगड़ा ये आपको ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ। बस गाल छापरते आप। अच्छा भट्ट साहब एक मिनट, ये मैम आपके पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज आती हैं मेकअप के हवाले से। जी मेरे पास काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आती हैं मेकअप करवाने, और आपको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो कस्टमर जो क्लाइंट होते हैं, आप उनको भी ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे सेलिब्रिटीज को करती हैं? जी या- मेरे लिए तो सभी सेलिब्रिटीज़ हैं जो आती हैं, मैं तो हाँ, सबकी वो रिस्पेक्ट करती वो हूँ, क्लाइंट है जी, क्योंकि पैसे हमारे क्लाइंट हैं, फिर हमने तो उनकी रिस्पेक्ट करनी है। इतने पैसे आते हैं, मुंह तो भी ला लो। सर मुंह पे लगाए तो ऐसा इतना खूबसूरत है। माशाल्लाह खूबसूरत ਯਕੀਨ है। ਨੇ ਇਹਦੇ ਸਰ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਐਡੀ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਹੋਏਗੀ ਯਕੀਨ। बंदा मेरा बड़ा ਤੇਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਸੀ ਬੱਕਰੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹੈਗਾ। नहीं पैसा आ रहा है, उनके पास पैसा है। ਪੈਸਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੋਂ। ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਬਸ਼ਬਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਊ ਜੀ। अच्छा जी, ਉਹ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। क्या बात है। अच्छा ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਈ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਟ ਲੌਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹਾਲ ਏ। निकलो 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 नाले भी आते हैं। जो ख्वाजा नवीद अजमत साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा साहब, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, या वो सेटिस्फाई है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है ठीक है?
हम छोटे से छोटा आर्गुमेंट जो है ना वो जीतना चाहते हैं। ऐसी बिल्कुल अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं तकरीबन 21-22 साल से इंग्लैंड में हूँ। सही। इतनी ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं मैंने देखी, मैंने आज तक कभी वहाँ पे कोई सड़क दोबारा बनते नहीं देखी, थोड़ा सा रीसर्फेस कर देते हैं, उसके अलावा नहीं। मैं जब यहाँ पे आता हूँ एक ही सड़क दोबारा बन रही होती है। ऐसी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब दुनिया ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, आईटी में प्रोग्रेस कर रही है। अब आप लाहौर की बात कर लें, अगर कि आप लाहौर के जिस अच्छे एरिया में चले जाए आपको वहाँ पे एक सरकारी दफ्तर नजर आएगा, उसके करोड़ों के खर्चे होंगे। ऐसी बिल्कुल ऐसी। आपके जहाँ पे चले जाएं आपको बड़े बड़े ऑफिस नजर आएंगे। हम लोग गवर्नमेंट का काम जो है ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना है, जॉब क्रिएशन नहीं है। नहीं करना, बिल्कुल ऐसी। मैं पाकिस्तान आ रहा था तो मैंने देखा जी कि वो IMF से डील हो गई है $7 बिलियन की, और $1 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को पहली किस्त मिलेगी और हम चलांगे मारे कुछ। ऐसी अगर आपका सिस्टम ठीक हो ना तो $1 बिलियन आपको सिर्फ लाहौर दे सकता है। मैं कराची की बात नहीं कर रहा। वाह वाह, पाकिस्तान में इतना पोटेंशियल है। सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर सर। मैं आपको एक बात बताऊं, जो कारोबार है ना ये पैगंबरों का पेशा है। बेशक बेशक। किसी पैगंबर ने नौकरी नहीं की। बेशक। हम लोग यहाँ से बाहर भी जाते हैं ना तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यार अभी हम नौकरी कर रहे हैं और कुछ सालों के बाद हम अपना कारोबार कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप ढूंढें तो आपको बड़ी सक्सेस स्टोरीज यहाँ पे मिलेंगी। अगर कोई एक अमीर आदमी गरीब होता है तो शायद 2 गरीब अमीर भी होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल ऐसी। नजर आता है। सही कह रहे हैं। मैं इंज करके बहुत जल्दी अपना ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, किससे करनी है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੂੰਹ ਹੈ। वो तो शादीशुदा है और इनके पास बहुत से ऐसे रिश्ते आते होंगे आपके पास ना? आपके पास तो लाइनें लगी वैसे भी बड़े बड़े लोगों की, VVIPs की फैमिलीज आती हैं मेकओवर के लिए, हाँ जी बिल्कुल। तो कोई अच्छा सा रिश्ता इनके लिए कोई सूट करता है इनके मुंह के मुताबिक? कोई पुरानी जी मुझे तो नहीं लगता। अरे ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। आपकी क्या ड्रीम कर रहा है, सोचा किस तरह की लड़की? ਮੇਰੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੁੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਆਵਾਂ। धक्का दे के बाहर निकल। अच्छा आओ घर आओ। ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਨ ਪਰੀ ਗਿਆ। बस आपकी ड्रीम गर्ल ऐसी हो, हाँ, एक हाँ। प्यारी सी क्यूट सी जो नखरे वाली लड़की हो, तो आपका गुजारा हो जाएगा इनके साथ? ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ। हाँ एक- ਯਾਰੀ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। चलो इस तरह की हो मतलब शादी तो। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਕਰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। क्यों? ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਣ ਭਾਈ ਜਨ ਪੜੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। गल कर। मेरी शादी ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, फर्ज करना है, फर्ज। फर्ज करने शादी थी चले फर्ज कर ले, ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਲਈ, ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਲਾ ਲਓ। बच्चे का दिल खुश करना है ना, फर्ज करना। फर्ज कर दिया। ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵਕਤ ਡਬਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਐਨੇ ਰੁਸਣਾ ਹੈ, ਐਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ ਲੈ ਲਏ, ਲੋਲੀਪੌਪ ਲੈਣ ਦਾ, ਟਾਫੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਬਾਹਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲੈਣ ਦੀ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਨਿੱਕੀ ਨੰਨੀ ਮੁੰਨੀ ਬੇਗਮ ਇਹ ਟਾਫੀਆਂ ਖਾ, आइसक्रीम खा। आपको पता ही क्या आखने कि बाबुल तेरी मेरी छू। अच्छा फर्ज करें आप इससे शादी की रजामंद हो सकती? नो सर। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। तुम तो शादी करते मेरी जूती। आओ कर के बात। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, नहीं ਮੇਰਾ ਵੀ ਖੁੱਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਵਾਰਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ। अच्छा वैसे एक गाल है इन्हां डूआं दी शादी थी वंजे ठीक। बाजार च बहंदे पियो मन लोग कहसन वाह 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 हूर दी बगल च लंगूर वाह वाह वाह। चलिए अभी तो फर्ज कर रहे हैं ना, फर्ज कर रहे हैं। ਤੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਥੀ ਦੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। हाँ शाह ਯਕੀਨ कर तू। हर वेले मेरी जेब छापर अच्छा होंदा। बट साहब ये बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि ख्वाहिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और या नवीस साहब कोई हमारे जो नौजवान हैं जो बाहर का सोच रहे हैं कि हम भी किसी तरह किस तरीके से हम चले जाए पाकिस्तान से बाहर, तो उनको ज़रा गाइड करें, काइंडली ज़रा बताइएगा कि क्या उनको सोचना चाहिए? सर आजकल जो हालात है ना यूके में भी ऐसे ही हैं। कोविड के बाद से हालात बड़े बदल गए। मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि लोग खाने के लिए लाइनें लगा रहे थे। तो वहाँ पे जो साहिब हैसियत लोग थे उन्होंने फूड बैंक ओपन किए जहाँ पे खाना पक के आता था और लोगों को मिलता था। गवर्नमेंट जितना कर सकती थी गवर्नमेंट ने किया। और to be honest, आपको एक बात हैरानगी की मैं आपको बात बताऊँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोविड को डील किया वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। वाह सही। वाह क्या बात है। जो चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा हैरानगी वाली थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान में चीज़ इम्प्लीमेंट होती थी
ये आप रिकॉर्ड पे देख लें, वो बाद में इंग्लैंड में भी उसी तरह हुई, बिल्कुल जहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन जिस तरह यहाँ पे स्टार्ट किया, फिर वहाँ पे जब हम लोग लॉकडाउन में थे, कितने महीने हम लॉकडाउन में रहे, और जब यहाँ पे स्मार्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जिसके अंदर आपकी इंडस्ट्री रिवाइव हुई, जिस तरह फैसलाबाद के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, मजदूर नहीं मिल रहे थे उसमें। बिल्कुल, तो वो बड़ा अच्छा था, और उसी को देख के हम लोग वहाँ पे बड़ा खुश होते थे। हमारे लिए तो बड़ी फख्र की बात थी कि दुनिया के अंदर पाकिस्तान कोविड में लीड कर रहा है, लीड कर रहे हैं, बिल्कुल। और उस तरीके से पाकिस्तान में नुकसान नहीं हुआ। तो सिंस देन लाइफ मुश्किल है वहाँ पे, और हम लोग एक अच्छे टाइम पे चले गए थे, सेटलमेंट हो गई। अब उतना नहीं है, कुछ महीनों से वहाँ पे ये वर्क परमिट वाला स्कैम चल रहा था। यहाँ से लोग 70 लाख 80 लाख करोड़, डिपेंड करता है कि फैमिली का साइज क्या था, वो पैसे दे के वीज़ा वर्क परमिट लेके वहाँ पे आए। आप यकीन नहीं करेंगे, उनके पास सड़कों पे सोने के लिए जगह नहीं है। वो वर्क परमिट पे आए हुए हैं, तो उसका मतलब ये है कि उनका पीछे भी हालात ठीक है। कई लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने अपने घर में लड़ाइयाँ करके अपना हिस्सा लिया। यहाँ के घर भी बेघर, लोग भी बेघर हो गए, जो घर में रहते थे, जो वहाँ गए वो भी बेघर। बहुत से वीडियोस देखे हैं, वीडियोस आ रही हैं। तो उसके अलावा मैंने कई लोग, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन अकाउंटेंट हूँ, तो यूके के अंदर जो टॉप की अकाउंटेंसी फर्म्स है, जैसे KPMG होगी, BDO हो गई, या अर्नेस्ट यंग हो गई, ये जो थी, ये वर्क परमिट पे लोग लेके आते हैं। और मैंने वहाँ पे जो इस वक्त मैनचेस्टर में जो ऑडिट में और अकाउंट्स में लोग देखे हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। तो मकसद ये नहीं है कि आप पाकिस्तान से बाहर जाएं, मकसद ये है कि आप अपने आप को पहले इतना स्किलफुल करें कि दुनिया आपको इज्जत के साथ लेके आए। कैसा हमारी नाजरीन के लिए, हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज, जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो उनके लिए मशले रहा हो, प्लीज़? मैं तो वसीम भाई यही कहूँगा कि लाइफ चाहे अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो या पाकिस्तान में हो, लाइफ हमेशा मुश्किल ही रही है। सही। क्योंकि कमाएंगे तो आप खाएंगे। जो मेन पैगाम मैं सोचता हूँ वो ये है कि आप अपने आप को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन से हट के आप ये देखें कि चाहे वो PTI की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, या PMLN की हो, इन्होंने अच्छे काम क्या किए हैं, और हकीकत में इन सब गवर्नमेंट्स ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। हमारा प्रॉब्लम जो मैंने शुरू में बोला था कि हम नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20-21 साल में जो मैंने पाकिस्तान में देखा, बहुत डेवलपमेंट हुई है, लोग अरबों का बिजनेस कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਸੋਹਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਹਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਣਾ, ਬਾਊ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਡਿਸਪਰੀਨ ਖਾ ਲਾ। नहीं, ये बात सही है। पाकिस्तान है, ये अभी ज्वाइन किया, हम सर आपको वेलकम करते हैं। ये हमारे दोस्त हैं, एक बड़े अच्छे, इनकी सिस्टर हैं, तो इनकी जो सिस्टर ला और सिस्टर दोनों, इनका बहनोई भी बाहर हैं, सिस्टर भी बाहर हैं। तो आप क्या यहाँ एंजॉय कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल दूर रह रहे थे, अब DHA में, ये क्या माजरा है सर? मैनू पूछो, मेरा बचपन तो यार ही गया, मैनू सारा पता ही गया। अच्छा जी। ऐसा नकल करते ही गए शराबी, और मतलब बड़ी देर बाद नजर आया तू बूटे माई नाई दे मामते क्यों नहीं होंदा? ओ भट्ट साहब, आपको पता है कि अब लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, पाउंड आ रहे हैं हर मंथ, तो अब क्यों आप बूटे नाई की दुकान पे हैं? बड़े सलून्स पे जाके काम होता है। ये देख नहीं रहे आप हेयर कट? आया तो सलून ते तू जादा रहे हैं भाई, जिथे नहाउंदा रहे हैं ओदे पैसे नहीं दे। ओ भट्ट साहब, पैसे बड़े, अभी 5 को पाउंड आ जाने हैं, आपको दे दूंगा, आप दे देना। क्या बात है, क्या बात है। मत्था ਇਹਦਾ ਵੇਲਾ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋ। ਵਾਹ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੂੰ ਜਾ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਹੈ ਵੀ। ऐसे ही पैसे वैसे आ रहे हैं कुछ? क्या कर रहे हैं उसका? जी जी, अल्लाह का शुक्र है कि अब लाइफस्टाइल जो है ना, पाउंड का मजा ही बड़ा है। अच्छा, आपसे नशा ही बात बहुत है। अब तो पैसा तो बहुत आ रहा है, आपको तो गैरत भी आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखें वो इतनी मेहनत से पैसा कमा के भेजते हैं भाईजान। आप लोग दोनों बहन भी अपना घर छोड़ के आ गई है, आपको क्या तकलीफ हुई? अपना अच्छा वाला हंसता बसता घर छोड़ के आ गई आप? बताओ। वसीम सर, असल में ना वो मुझे अफोर्ड नहीं कर रहे थे सही तरह, मेरे खर्चे ज़्यादा हैं और उनकी इनकम कम है। तो अब माशाल्लाह बाजी है ना, मेरे और भाई को अच्छी तरह अफोर्ड कर रही है। और हर 5 तारीख को ना, हर महीने की 5 तारीख को बाजी बाहर से पैसे भेजती है, और मैं तो कहती हूँ एक हफ्ते में ना 2-5 तारीख आ जाया करें। अल्लाह, इतने पैसे, इतने पौंड आ गए। क्या कर रहे हैं? आपने मरना नहीं है क्या? हो गया, इतना पैसे लिए भेज रहे हैं,
उन्होंने मेहनत करके इतने पैसे कमा के घर भेजते हैं, तो खुदा का खौफ खाएं यार। तो अगर खा पी के मर जाएंगे तो क्या मसला? क्या कोई मसला है? अच्छा, आपको क्या बताऊं? कोई मसला है? अब काम आप भी कर रहे, आप काम कर, तू मेरियां नकल ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਬੱਟ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਰੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫੇਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ हाँ ਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ? ਇਹ ਉੱਤੇ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਦੋਂ ਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਬੰਨੀ ਦੀ ਸੀ, अच्छा है, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ये तो पैसे पैसे आ रहे। चाचा जी आप ये पुरानी बातें क्यों बता रहे हैं? ਹੈਲੋ ਇਹ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ? ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਮਾਰਾ ਮੋਟਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। अच्छा जी ਇਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਠੋਕਰ ਨੇ ਆਜ਼ਮੇਕ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, हैं ਐਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਐਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇ ਤੇ ਐਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। भट्ट साहब आपका ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੇਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣੀ ਗਈ। मेरे भाई ਕੋਈ ਵੀ को- ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜੰਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। अच्छा ਹਾਏ 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 भट्ट साहब ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿਧਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ। ठीक। ਜੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਣ ਭਈ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ। खबरदार दोनों मेरे ही- भाई को कोई भाई साहब, बात की तो ये दोनों ही पूछ लेना। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਝ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਓਏ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, अच्छा। ਓਏ ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਛਾਪਰ ਹੀ ਗਿਆ। अच्छा, ये शापर का सिलसिला चलता रहना। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम अख्ताम को पहुंचा है। अगले प्रोग्राम में एक नई कंटेंट, एक नया आर्टिस्ट, नया सब्जेक्ट के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।